اچھا پہلے شان سیدنا صدیق اکبر قبلہ شاہی اسلام آباد کلام پڑھے ہاں اور نہیں جانتا زمان عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق نہیں جانتا بیگانہ زمانہ دے جانتا نہیں جانتا بیگانہ عظمت صدیق دی قاری صاحب جانتا کون ہے میں کیا بس جانتا دیوانہ عظمت صدیق دی مزہ آ جائے ہاتھ اٹھا کے بس جانتا دیوانہ عظمت صدیق دی بس جانتا زمانہ عظمت صدیق دی مننا جے خدا او مننے رسول سارے گلاں تواڈے لیے مینوں پتہ ہے کہ جیڑا بیٹھا منن والا بیٹھا کچھ گلاں میں صرف کیمرے چ کروں گا مننا جے خدا او مننے رسول انج بھی کہہ مننا جے خدا او مننے بطول پھر من پوے گی امامت صدیق دی مننی پوے گی امامت صدیق دی مننی پوے گی امامت صدیق دی نہیں جانتا عظمت صدیق صدیق دے نصیب کے قدماں چ تھاملی صدیق دے نصیب کے قدماں چ تھاملی کیونکہ رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی یہ تو ہو گیا ہوں میں مولا علی سوال علی مطلب وہ سنانی ہے جڑی میری مدینہ پاک تو ہوئی وہ بھی سید ہی ہے فقط شاہ جی وہ بھی سید ہی ہے جنہ میں دیتی ہے اے مرکبت لیکن انہوں نے کیا جتھے بھی پڑھنے ہیں قاری شاہ صاحب ٹھلے جو ہو کے نہ پڑھنا میں کہ یار یہ ذکر ہی ایسا ہے بندے کہ ٹھلیاں نو فریش کر دیتا ہے نعرہ حیدری یا ہاتھ چھوڑ کے جواب دے سارے نعرہ حیدری رل کے ذرا پڑھنا ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مولا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مولا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ان کے گارو سبھی ان کے گارو سبھی نعرہ حیدری علی 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا ارشد صاحب کیا بات ہے انہی کی بات پاوے میری بھی کرنی ہے
ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ कैमरे वास्ते मैंने जिक्र अली ही तो बस है किया इसमें नाराज होने की क्या बात है मैंने जिक्र अली मैंने जिक्र अली तो बस है किया इसमें नाराज होने की क्या बात है इससे राजी हुए हैं मंशूर है मुझसे हैदर से अल्लाह बचाए उनके मुनकिर से अल्लाह बचाए मुझसे हैदर तेरा जो मंशूर है इस वजह से तेरा चेहरा बेनूर है मैंने तुझको दिखाया है बस आईना मैंने तुझको दिखाया है आखिरी शेर है ये भी मन माशाल्लाह पूरी दुनिया में बड़ी मकबूल है अली वर्गा ज़माने थे चिश्ती साहब तुसी तो वैसे चिश्ती ज़ौक़ वाले क्या बात है अली वर्गा ज़माने जेड़ा ग्रुप चल रहा है इधर भी बैठा है हाथ उठा के ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜ ਰਿਹਾ अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर भी था मैनो अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर भी था अली 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 वर्गा ज़माने थे कोई पीर भी था अली बाज मोहम्मद अली बाज मोहम्मद अली बाज मोहम्मद कोई पीर भी था मैनो अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर भी था मैनो अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर भी था मैनो नाराय हैदर एक बारी समझा हाथ उठा के ऐ शेर में अल्लाह ऊंची ज़ात अली लिए ऊंची ज़ात अली लिए ऊंची ज़ात अली लिए नाराय हैदर या अली ज़ात अली लिए
آخری حکم تے اس تو بعد مرشد